अच्छा अभी बात करते हैं अभी बात करते हैं वीडियो बोलते हैं भाई का फोन टेक सुना ए भाई ए ভাই ঠান্ডা আছে तो इमरजेंसी अच्छा अभी बात करते हैं ठीक है अभी बात करते हैं वीडियो बोलते हैं भाई का फोन टेक सुना ए भाई ए বিধি তুমি বলে দাও আমি কার, দুটি মানুষ একটি মনের দাবিদার। কি কেমন লাগলো আপনাদের? আমি অবশ্য ভিডিওগুলো দেখি দেখি মুখও দলছি, এখন আর মুখ মুচ্ছি না। হই না, আমিও 2 লাইন গাইয়াও নাইলেই। এখন কিলা লাগছে, ভালো লাগছে না নি? কমেন্টে জানাইও, ঠিক আছে সবাই? ওকে, আজকে আর কিছু কইতাম না, আপনারা কইন আর আমি শুনি।